So again, our theme. So in relation sa last na to nga topic last Sunday, which is kinsa nakahinumdom? Okay, devoted to fellowship. So there is kumbaga something or in correlation sa ato ang topic karon, which is better together. Amen? Better together. So oftentimes, asa na ito madungog ning better together? Madungog na to ni kasagaran sa magtiayon or sa manag-uyab or naay relationship that it is better together or to stay together. Tama man? So, dili better kung walay ka together. Dili pod buot pasabot. Ingon na. But today, we will talk about this better together as a church. As usa ka simbahan, usa ka pamilya, diha kang Kristo Jesus, and as a body of Christ, as lawas ni Kristo, that we should have this attitude or we should practice this becoming better together. Naay pagingon magantag together, adunay panaghiusa. We should be united as a church. We should be united as a family that is a church. Amen? So in a world, kung asa, mas dali mo biya kaysa magpabilin. Di ba? Ang kalibutan karon pag mo conflict lang gani gamay, give up dayon. In a world where living is easier than staying together or be better together, let us be those mga tao nga bisan unsa kalisod, especially sa pagpangalagad nato sa Ginoo, we will choose to stay together and be better together. That togetherness nga modala sa atoa hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Magpabilin nga naay panaghiusa. Kaya when conflict arise, mas madaling bumitaw kaysa lumaban. Tama? Pag nata sa kalibutan ba, ang mot is mas madaling bumitaw kaysa lumaban. Dali lang siguro in a worldly aspect, pero speaking spiritually, maka-feel ta nga kapoy, maka-feel ta nga bugat ng mga butang sa ato ang kinabuhi or sa palibot. But when we are with the Lord, bisan pag-unsa ka bugat, when God is still holding us, kung ginakuptan pa ta sa Ginoo, samtang ginakuptan pa ta sa Ginoo, then we should stay with the Lord together with Him. And kabalo ko na this church has been through a lot. Kani nga simbahan, Miracle Global Ministries Incorporated, daghan na nig naagian nga pagsulay. Daghan na ni naagian nga problema. It has been through a lot na gyud. And we are blessed and thankful for those people nga ni stay together ani nga organization, ani nga church. There are people that chose to separate ways or to leave this church, to leave this organization or this ministry, but those who stayed together to preserve this ministry, the Lord is so blessed and grateful with the lives that you have. Kaya kung wala itong mga tao nga nagpabilin ani, nga nagkahiusa nga magpabilin ani nga organization, siguro, ani nga church, this church, wala ta kabalo, basin wala mo diri karon. Amen? Nag-iya-iya, nagurog pangitaay o simbahan na sa makasimba, or worse, basig nawala na yun sa pagpangalagad sa Ginoo. And if there is someone nga tinud-anay nga dili gyud mobiya kanato, nga hangtod sa hangtod, we will be with Him together, that someone is dili imong katapad. Taningian na. Dili imo hang katapad. Kay people might promise us not to leave us, pero biyaan niya punta. Amen? Pero kung naay usa ka being nga dili mo biya sa atoa, bisan pag sa kamatayon, it's the Lord Jesus Christ. He will stay with us all throughout sa ating journey. He will be together with us until the end of the day.
Amen? So together, in Hebrew word, means yachad or yakad. I don't know the pronunciation, which means united or as one. That is the word together. Na ay panaghiusa. Kumbaga, magkakasama nga adunay unity, adunay panaghiusa. So we have to be united as one because kabaluta nga ang tumong sa kaaway, the enemy has come to steal, kill, and destroy. And one of the targets of the enemy to destroy is the church itself. He will create divisions, he will create conflicts until such time that the church is mabungkag. And that is why we need to be aware or we need to be careful that the church is for unity and not for division. Kani nga simbahan is dapat ilaban nato that we are here together as one. Nganong importante man kaayo nga adun nga we should be better together. Pangutanay mong tapad nganong man. Nganong man, why is it so important? Nganong importante kaayo nga naa ni sa ato the unity. Why unity is important? Number one, pwede ba nato basahon ang number one? Ready, go. Kaya ang unity or panaghiusa, usa ka ebidensya nga anaa kang Kristo. That this church is nakapailalo dala kay Hesus Kristo. So, John 17 verse 21 where it says, Jesus ni, I pray that they will all be one, just as you are and I are one. As you are in me, Father, and I am in you. And may they be in us so that the world will believe that you sent me. So one of the evidence that we are really of Christ, nga panag-iya kita sa Ginoo is that makita sa ato ang adunay panaghiusa. Adunay unity. When we say we are follower of Christ, dapat na unity. Church, we do not exist diri para mag-divide ta as a church, but or kanang mag-iya-iya tag kalibutan. Kinsa diri naa sa church pero naay iyahang kalibutan. Nadiri karon pero ang kalibutan niya nasa gawas. But we are here because of Jesus Christ. We are one in the body of Christ. It is Jesus that makes us all together nganong naata diri. We do not have kung wala ang unity sa atoa, it means who is among us. Kung walay panaghiusa sa matag usa ka Kristohanan nga naa diri sulod sa simbahan, kinsa man ang naa sa atoa. So kamunay tubag. So if conflict arise or issues arise with our co-believer, do not burn bridges. Kung naay issue imuhang kauban sa simbahan, kung adunay bati nga istorya sa imuhang kauban sa simbahan, please lang ayaw sugnuri nga madungagan ang kanang nga istorya. But as a church, we are united. Kumbaga, not to condemn someone, but to protect them. Because that's not the kind of church that the Lord, kumbaga, modeled unto us. So if naay conflict, naay issue nga mo arise, please preserve the unity of the church. Preserve the unity of the people. Dili kay kita pud tong hinungdan nganong halimbawa si Charmaine o si Clarice mag-away pud. Dili kita tong tao ba nga musugnot og istorya sa uban. Because nga naman, if Christ is with us, we are one. Isa ta natay panaghiusa. So dili kay isahan nato atong kauban, but tabangan nato ang ato ang kauban. Because always be reminded kani that Jesus is for relationship and not for division. Relasyon ang gustong mahitabo sa Ginoo, dili kay division sulod sa simbahan. He is building relationship. So pag naa kay kalain sa imong isig ka tao sulod
sa simbahan, ayaw tayong gupain yung relasyon tungod lang sa istorya. Ayaw dayon kawala sa church because of that story nga imuhang nadungog. Always remind yourself kanagong that Jesus Christ is for relationship. Idil kay Lord kung pwede palang ihilak nimo, idil kay Lord until such time na maulian ka, maayo ka. Because how can we be united if there is someone inside sa ato or kauban nato that is kanagong lahi ang pagtagad or lahi ang kinaiya na nga naa sa iyaha. So a church that is united is a strong church. Ang simbahan nga adunay panaghiusa, lig-on nga simbahan. Pero ang simbahan nga divided, weak church. Unsa nang weak sa Bisaya? Huyang or luya nga simbahan. Amen? So, prone for destruction. Prone nga maguba or unsa na, prone nga mabungkal ang usa ka church. Kinsa diri naka-familiar sa story of Babel, Tower of Babel? Kung Tower of Babel nga, they are, isa lang og lingwahe sila tanan, and then they decided nga mabuhat og tower nga makaabot sa langit. But the motive was, kanagong para sa ilahang glory. Kabalo mo, hapit yun nila makabot ang ilahang goal, gina-desire, ginapangandoy. Kaya nga naman, they are united. They are working all together. Pero the motive lang is wrong. Maong giguba ni Jesus Christ. Nga nung lahi-lahi o lingwahe ang mga tao sa kalibutan karon, that started in the story of Babel. Dito ni Lord, gilahi-lahi ang mga lingwahe before. Amen? So, unity is the evidence that we are of Christ. Pag wala si Jesus sa ato, lisod kayo pangitaw ng unity. Number 2. Pwede ba basahon ninyo tanan? Sige, why unity is important? Because unity strengthens the church. Ginalig-on sa panaghiusa ang simbahan. Ecclesiastes chapter 4 verses 9 to 12 where it says, "Two people are better off than one, for they can help each other succeed. If one person falls, the other can reach out and help. But someone who falls alone is in real trouble. Likewise, two people lying close together can keep each other warm. But how can one be warm alone? A person standing alone can be attacked and defeated, but two can stand back to back and conquer. Three are even better, for a triple braided cord is not easily broken." Kakita man siguro tagpisi. Pag isa lang nakabuog, dili ka na nga nakaligon. Pag dalawa na medyo ligon, how much more, ingon dala sa versikulo, three are even better. So how much more, church, kung kita tanan united? Kung kita tanan nga nadiri sulod sa simbahan, managhiusa. How strong it will be for MJMI na church. Kaya nga naman, for example, there is a church na ay someone nga nasakitan. And na someone nga nasa struggles. If we don't have kauban sa sulod sa church, asa man mo adto katong tao? Siyempre, outside sa church. But the good thing is that pag naata ani nga simbahan, naatay kadaganan that someone whom we can lean on, nga pwede nato masaligan, pwede nato madaganan, nga pwede makatabang sa atoa. Nga kung nga isa nga down kaayo, there is someone also nga mo-uplift, ana. Katry na mo, nga sa inyohang kinabuhi, kay grabe ninyo ka-down, but there is someone in the church nga may gigamit sa instrument ni Lord for you to be lifted up. Kanagong, feeling ni mo, wala na gyud kay paglaom.
Feeling nimo wala na pag-asa imong sitwasyon. Pero naanay usa ka tawo nga nakaistorya sa imong sulod sa simbahan and everything changes. Ako naka-witness ko sa life, wala mo si Lorna dari sa life ni Lorna, katong nasa sa down moment sa ihang life and there was only Ate Ems and si Ate Che atong nga time din, no? Grabe ang struggle niya, murag kung ikaw po sa iyang sitwasyon, you will never know kung paano good po siya magawas. Pero because sa life ni Ate Ems and sa life ni Ate Che, nakaingon ko mas lala man na ilahang ginaagian compared sa giagian ni Lorna. And the thing is that when there is someone like that, those people sa church, feeling mo down na kaayo ka, pero there is someone nga mubira dahil sa imuha. There is someone's story nga mo encourage dahil sa imuha. Nga bini mo dili na kaya, pero nganong gikaya Manila, and that gives you inspiration. And that is unity strengthens the church. Mo'y makapaligon sa imuha, makapaligon sa uban, o makapaligon sa simbahan. Mo nang never isolate yourself kung naka sa problem. Ayaw i-aloof imong kaugalingon, nga feeling nimo ikaw na lang yun, ang kulang lang sa imuha is muduol sa mga taong nga nasugod sa simbahan. Sometimes, God, we are overthinking things yun. Nga pinatong dili na nato kaya, mauna yun ni, mauna ning end nako. But, the moment na you will share your situation, naalang kay kaingna, naalang kay kasyaran, and then it will change everything. Labaw na pag nasulod sa simbahan, makaingan ka ba nga, hala no na kaya magani nila, how much more ako? And these people, hindi na imong tapad. Niya na yang now. Tanawan na iyahang now. Tanawan taman. Kabalo may nga na lang anak no, guwapa o guwapo. Guwapo. You will never know kung saan kaya matabang anak sa imuha kung dili pud ka mo share sa iyahang. Kaya kung naatay pa naghiusa sa pagtabangay sa ato ang kauban sa simbahan, I will tell you it will strengthen the church. Ligunon ang simbahan sa kana nga relasyon nga naata, sa kana nga panaghiusa nga naata. So do not hesitate nga mangayog help. Do not hesitate nga mo share sa imuhang problem. Kay no one is an island. Dili gyud nimo na kaya i-survive nga ikaw lang. Wala man gimog na ang simbahan para lang mag-iayatag problema natong tanan. But the church, I want you to understand nga kaning simbahan is a family. Do not look at it nga kada Domingo lang nato adtuan, kada Domingo lang tamo adto church. But church, the Bible tells that before the building comes or came, ang simbahan, unsay simbahan? Kita ang simbahan. Ang mga tao maoy nahimong simbahan. Maong church. Let's be united. Let's be together. Amen. Walay biyay. Amen. Si Charmaine lang dyan mo biyaan ni. Walay biyay. Inay mong tapad. Walay biyay. Walay biyay. Kaya kung problema lang na, kaya man na masolusyonan. Amen? Kung kwarta na, mangita ta kay wala po niya. Amen? Kung unsa ng problema or struggles nga naamo, we can help each other. This is how the church should be. Ingon pa gani ni Hammer last Sunday, tabangan, dili, tabangan. Amen? Tabangan, dili, tabangan. Grabe na ganyan nagproblema niya, tabangan pag yun mo doon, doon na dyan kaya ng tahana. But as a church, we are here as family. Inay mong tapad, I'm your family. I'm your family. So, when someone nasa problema, dili kay ato ang libakon ha, o istoryahan dayon, that should be the spirit that should be cut off inside the church. The spirit of gossip or chismis. Nanagong, ano kayo na sa mga churches, God, ganing spirit of gossip, chismis na ginachismis, kauban rapod sa simbahan.
Nindot paminawon. Mura ra nag ano ba, mura nag ikaw anak, imong mama imong gilibak. Or ikaw inahan, imong anak imong gilibak. So we are not that kind of church, MJMI. Amen? So, we should be united in everything that we could help nga ma-strengthen yun ang matag usa. Amen? Giingon pa ganin ni Helen Keller. Kinsa na kayo kay Helen Keller? Killer, mabit na killer si Helen. Okay, alone, we can do little. Together, we can do so much. Kung kita lang daw isa, yes, naman tayo mabuhat, pero gamay lang. Small thing. Pero, pag maantay panaghiusa, magkauban tang tanan, we can do so much. Naantay mahimo, nga dako kaayo, or mga dagkong butang. Kinsay nagatuo, ana? That if we will work together, work ha, dili kay tanaw lang together, dili kay observe lang together, dili kay maniid lang together, but if we will work together, we can do great things. Amen? So, next slide. According to Thomas Paine, it is not in numbers, but in unity that our great strength lies. Kumbaga, wala sa kadaghanon sa simbahan, unsa siya kakusgan, but sa panaghiusa. Unsaon man ang daghan kaayo, pero ano to ingon, iya-iyag kalibutan. Unsaon man ang dako kaayo tag church, pero nagapangantay po na, pero kanagong dakog church, pero wala unity. And that is hard po sa part. And point number 3 is, pwede ba nato basahon tanan? Why it is unity important? Because unity accomplishes greater things. So akong giingon ganina, makakabuot ang mga dagkong butang ko ag adunay panaghiusa ang simbahan. Sige daw, why do church exist? Unsay purpose din nato isip usa ka simbahan? Musimba lang pastor. Wadto lang ko kada Sunday, ano lang, makikaon og Thanksgiving. Tapos pag wala na, okay na, chill na po sa life. But the church exists also because the Lord has a purpose, ani. And that is to bring more souls, aning adapit. To save more souls, aning adapit. And we can accomplish that greater things when we have unity. So I want to bring you sa story ni Nehemiah. Point naman ni. So, kinsa nakafamiliar sa story ni Nehemiah when he was rebuilding the walls of Jerusalem. Dili walls of Jericho, ha? Next slide. Nga. Walls of Jerusalem. So that is the walls of Jerusalem. Makakita pa ba tayo nga pader karon? So ang Jerusalem, kailang gi-cover ang tibuok Jerusalem. Ang length or ang length sa pader nga ilahang gihimo, ang kataas sa pader nga ilang gihimo is 4,018 meters, or i-convert sa kilometers, it is 4.18 kilometers. Jericho, sa Jerusalem na, malibo ko sa Jericho, Jerusalem, sa walls of Jerusalem. The average height, ang katas-on, sa ilang pader nga gimugna, about, pila ka meters? 12 meters. Imagine natin ninyo ang 12 meters nga pader, katas-on. Taas kayo, no? Pila ka meter inyong height. Sobra lang 1 meter. How much more ang 12 meter nga height sa usa ka pader? And kani ang kabaga sa ilahang pader nga gihimo according sa Wikipedia, the average thickness is 2.5 meters. Unsa kalapad ang 2.5? Sobra 2 ka metros o 2.5. So imagine, unsa nga klase sa pader ang gimugna ni Nehemiah kauban ang katawhan sa Jerusalem. 12 feet, 2.5 meters ang kalapad, 4.18 kilometers ang ilahang gibuhatan o pader. Na-imagine ninyo,
Gina-imagine ninyo, or ako lang nag-imagine doon. Try to imagine unsa kadako nga pader ang gihimo ni Nehemiah. Pero kabalo mo asa ko na amaze. Kay dili man ni makaya ng buhat sa isa, duha, tulo, lima. Katao bisan pagpakyaw na nila, dili makaya. But it takes a lot of persons to be involved ana nga dapit aron mahuman ang walls of Jerusalem. And here's the thing. So kanang mga highlighted na color, maroon ba na color, is those people nga naay involvement sa pagbuhat sa walls of Jerusalem. So mabasa nato na siya sa Nehemiah chapter 3 verses, whole chapter. Ang whole chapter sa Nehemiah chapter 3 is speaks of those person nga nahimong involved sa pagpamuhat ana nga wall. Ana nga pader. So Eliashib, the high priest, and his fellow priest went to work and rebuild the sheep gate. Na sila iya-iyang kandaiya nga nga assigned area asa sila magtrabaho. Men of Jericho built the adjoining sections. Si Zakur, son of Emri, gibuilt niya ang tapad atong ginahimo pod sa men of Jericho. So sons of Hasena rebuilt the gate of fish. So ang whole chapter sa Nehemiah, pwede pa kita sa ilahagang next slide, please. So daghan kay na-involve ana men of Tekoa, si Melathia, wala na kailaanin nila. Pero gusto na ko masabtan ninyo nga ang pagbuhat ato and walls of Jerusalem is considered as great kanagong construction nga gihimo gyud, a great wall in the Bible nga dili siya basta-basta matumpag. Dili siya basta-basta guba. And gi-research po na ko, up until now, walls of Jerusalem is still existing. Gusto ninyo adtuan? Adto lang mo sa Google. Dili pa man nato kayo mo adto dito sa Jerusalem, pero still naga-exist ang kaninga gibuhat ni Nehemiah kauban ang people of Jerusalem. So ganina sa kung basahon gid nato na di na ko isa-isahon kataas naman kaayo. Kung basahon nato na tanan ng whole chapter sa Nehemiah, kabalo mo unsay designation kung unsa tong gasa nga naa atong tawo mao pay gihatag pud atong atas to build the walls. Kumbaga kung asa sila hawod, dito sila gibutang. Na ay designated nga mga trabaho, na ay mga designated nga trabaho nga gipanghatag sa ilaha. And what was the result ang nahitabo sa ila? Even the high priest si Nehemiah cup-bearer siya ato at that time sa king. Pero still, he initiated and he has the burden yun nga mabuhat to nga wall. Mahuman to siya nga wall. Sige lang, Mira. Okay lang na. Sige. And what happened? Kay tungod, gitabangan nila ang walls of Jerusalem. Di ba ganina, giingon ako unsa kataas, unsa kalapad, unsa ka wide ang ilahang gihimo nga walls. Kabalo mo unsay nahitabo tungod they are united. Naay panaghiusa sa ilaha na ay kanagong pag-ingon ni Nehemiah nga trabahoon ang walls of Jerusalem, walay nagbagulbol. Walay nireklamo. Tanan lihok, tanan panday, tanan unsa man na ilang trabahoon, go! How about sa church? This is the kind of attitude that we should have. Nga, dito na ko lalaba, dito na ko na-realize nga how, no matter how big ang gina-visualize sa pastor sa church, no matter how wide ang ginaplano sa pastor sa simbahan, kung wala unity ang church, dili o dili gyud mahuman. Dili o dili gyud matuman.
Kaya nga naman, it takes unity to accomplish great things. So kung daghang plano, daghang vision, pero walay support gikan sa simbahan, walay support ani mga people na naadari, then it will be useless. And do not think of yourself nga kahoy-kahoy lang ani nga church. Do not think of yourself nga murag walay purpose or walay pulos man ani nga simbahan, but no, each one of you adunay purpose ani nga church. You are unique individual nga naadiri. And your life takes us nga mahimong united. Kumaga kinahanglan ang matag kinabuhi ninyo for us to be united. Amen? Dili kita tong tao ba nga, kamo lang ana, pastor? Kamo lang ana, dari lang me. Kanang, ano lang ko, pang Sunday lang ko. Dili ko pang cell day. Dili ko anang garden, kamo lang ana. Dili ko anang mag-amot-amot sa Thanksgiving. Happy na Thanksgiving, love, no? Dili ko anang amot-amot, kamo lang ana. But no, we should have that a unity to accomplish great things. Dili ko anang mag-disciple, inyo hara na. Kaya niya na. Alam mo na gingon ni Jesus. Ningon ba si Jesus nga, okay, para lang sa mga pastor, sa mga leaders sa simbahan. But no, it was addressed to all believers of Jesus Christ. O niya, believer magkahatang. Amen. So what is the thing that hinders us nga no, dili ta ka-share sa word ni Lord? Unsay mga butangan nakababag sa ato ang anong dili man nato ma-share ang pulong sa Ginoo. So it's time to be united, church. It is na lang nato atong church. Miracle United Ministries Incorporated. Charot lang. Okay. So we have to have that unity. We need to have that unity. Kailangan natin ang pagkakaisa. Kung gusto ta nga mahimong mega church sa MGMI, we have to cooperate. We have to make ourselves available. We have to be committed sa church and kay Lord. We have to be committed not just on our convenient time, but even in our inconvenient time. Amen? So, sa'yo mahitabo kung naa-unity. So, balik tayo sa story ni Nehemiah. Kabalo mo, di ba, dako kayo to, lapad kaayo, ligon nga, pader, pero nakuha lang nila. Next slide, please. So, on October 2, the wall was finished just 52 days after we had begun. Wala rin duha ka bulan na human nila ang pader nga ilahang ginakonstruct. Na-imagine ninyo? 52 days gihuman. It is because adunay panaghiusa si Nehemiah ang katawhan. Ato ang olimpyo nagsimbahan isa ka semana dugay kay mahumanog mawer. Sure lang. Okay, ano na rin sa church, dugay kay mahuman. It is because we should practice unity ani nga simbahan. Amen? Can we do that, church? So sa time ni Nehemiah, walay pastor-pastor, walay leader-leader, walay, sa tawag gani, walay professional, walay estudyante, walay pili, tanan liho. And the question is, can we do that, church? Kaya ba nato na buhaton to work together as one for the glory of the Lord? Amen. So next slide. Coming together. Sige katagang. Coming together is beginning. Ang pag-adto nato nga naay paghiusa sinugdanan. Ang magpabilin nga adunay panaghiusa is progress. Naay paglambo, naay progress. And working together is success. Gusto ta nga mahimong successful as a church, then we should work together.
Inay mong tapad, let us work together. Nehemiah, before si Nehemiah, gihimo tong wall, kabalo mo sa iyahang gihimo. Nag-ask siya kay Lord. He prayed before the Lord. Kay grabe ang kabugaton nga naa kay Nehemiah. And before siya ni adto kay king, before siya ni answer sa pangutana ni sa hari ato nga time nganong nasad man si Nehemiah, nagampo sa siya sa Ginoo. And the Lord grant the desire of Nehemiah. Before Nehemiah brought to the king, unsa ang gusto niya mahitabo, he brought it first to God. Gidala sa niya kay Lord. And God was with him. Kauban ni Nehemiah ang Ginoo. He knows that with the desire nga naa si Nehemiah nga i-build ang wall, kabalo si Nehemiah nga he was together with the Lord. Kauban niya ang Ginoo ana sa pag-build sa wall. And things went better kay Nehemiah, kaya nga naman gi-allow siya sa hari nga i-rebuild ang wall and it became successful. And there is one thing nga gusto na ka-emphasize karon. Unsa gyud ang butang that would make us better together? Nga magpabilin ta nga panaghiusa. If our lives is aligned to the will of the Father. Kung naatay panaghiusa nga kauban nato ang Ginoo, kauban nato ang balaang espiritu, that we are united with Him, then we can assume and presume nga kung si Lord atong kauban together sa ato ang kinabuhi, it will be better good. Better together can only be achieved if Jesus is with us. The Holy Spirit is with us. Amen. Amen. So, this morning, church, let us, kumbaga, cancel the mindset of ilaha lang na, darira ko, darira mi. But as a church, sa gingon ako gaina, we are family here. And what do usually family does? Help each other, be united. Kay walay pamilya nga nahimong successful kay nag-iya-iya sila kinabuhi. And let us be united as one in the body of Jesus Christ. Amen. Can we all stand before the Lord?